तेलंगाना के साबिक वजीर व BRS के कारगुजार सदर तारिक रामाराव की कोशिशों से खलीज में फंसे तेलंगाना के मजदूर की वतन वापसी हो पाई। राजन्ना सिरसिल्ला जिले के बसवापुर गांव से ताल्लुक रखने वाला बी गौरैया रोजगार के लिए 2 माह कब्ल मस्कत गया हुआ था, ताहम एक एजेंट के धोखे में आकर वो मुश्किल में फंस गया था। कंपनी के मालिक ने इसका पासपोर्ट जब्त कर लिया और मामूली तनख्वाह भी जारी नहीं दी, जिसके बायस गौरैया मस्कत में बेयारो मददगार फंस गया। मायूसी के आलम में गौरैया ने एक सेल्फी वीडियो जारी करके इनको वतन वापस लाने की अपील की। ये वीडियो देखकर KT रामाराव ने फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर किया और 12 अक्टूबर को मस्कत में हिंदुस्तानी सिफारत खाने को एक मकतूब रवाना किया। KTR ने गौरैया के पासपोर्ट की वापसी और इनके वतन लौटने के माली इमदाद फराहम की, जबकि मस्कत में समाजी कारकुन शेख अहमद ने भी इनकी मदद की। पीर की सुबह गौरैया हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचा, जहां वो अपने अरकान खानदान से मिलकर जज्बाती हो गया। उसने तारिक रामाराव से इजहार तशक्कुर किया। KTR అసలు నేను వస్తా అనుకోలేదు, అసలు మొత్తానికి నేను ఇండియాకి వస్తా అనుకోలేదు. అనివార్య కారణాల వల్ల కంపెనీ కాదు సప్లై, అసలు నేను ఇండియా కూడా అసలు వచ్చే సిచ్యువేషన్ కూడా లేదు. దానికి నేను మీకు థ్యాంక్స్ సార్. మళ్ళీ ఇంకొకటి మన కేసీఆర్ బాలకు సహకరించినందుకు అక్కడ నాకు సహకరించిన షేక్ అహ్మద్, ఇక్కడ రామచంద్రపల్లి ముఖ్యశ్రీ గారికి, అటల్ శ్రీశాంత్ గారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు.